तो पिला माने एठी आसंतु इतिहासर चतुर्थ सेट बा इंटरनल एग्जाम रो चतुर्थ प्रश्न आमे आलोचना करिबा देखिबा से 20 मार्क रो प्रश्न एवं 45 मिनिट तुमको परीक्षा रहिबो एवं एगुडी को करिदबो पिला माने तेणु प्रत्येक प्रश्न रे दिया जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक संख्या सहित क्रमानुसार लेख समस्त लिखिबे लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे 5टी एमसीक्यू प्रश्न रहिबो प्रथमे देखो भारतर जातीय अभिलेखागार केउठारे अवस्थित 1 मुंबई 2 न्यू दिल्ली 3 बेंगलुरु 4 चेन्नई कौन हम उत्तर फटाफट आंसर दियो उत्तर होची कौन नुआ दिल्ली रे अछि कालीबंगान केउठारे अवस्थित 1 गुजरात 2 पंजाब 3 जम्मू काश्मीर 4 राजस्थान कालीबंगान केउठी अवस्थित ना राजस्थान रे अवस्थित नेक्स्ट प्रश्न आत्मा और सृष्टि तत्व उपरे क्यों वैदिक साहित्य रे आलोचना करा जायछि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुडी को पिला माने एगुडी को पढि पारे आत्मा और सृष्टि तत्व उपरे क्यों वैदिक साहित्य रे आलोचना करा जायछि संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कोठी ना उपनिषद रे आत्मा कथा आलोचना करा जायछि सृष्टि तत्व कथा आलोचना करा जायछि इंद्रक आराधना पई केतोटी सूक्त रचना करा जायतिला 1 150 टी 2 200 टी 3 250 4 300 कौन हम ना 250 टी सूक्त केवल ब्यूरो बहिरु ए आंसर टी पाइबो तापरे केउ नदी मगध को अंग महाजनपद ठारू पृथक करथिला सरजू नदी गंडकी नदी गोमती नदी चंपा नदी तो उत्तर होची चंपा नदी कौन करथिला ना मगध को अंग महाजनपद ठारू पृथक करुथला तापर देखो दिमारिकिया प्रश्न 3टी करने को पड़ो तुमको 5टी प्रश्न आसो 5टी रु 3टी करने को पड़ो देखो प्रथम प्रश्न होची कौन ना देवी चंद्रगुप्तम रचयिता किए एथिरे कहा प्रसंग रे वर्णना कराई बढ़िया प्रश्न पिला माने तो देवी चंद्रगुप्तम रचयिता होचंदी विशाखा दत्त एवं एथिरे द्वितीय चंद्रगुप्तम विषय वर्णना करा जायछि देवी चंद्रगुप्तम रे नेक्स्ट प्रश्न केबे और क्यों 2 प्रत्नतत्त्वविद द्वारा मोहनजोदारो हरप्पा ठारे खनन कार्य कराइतला बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र एटा पिला माने काना एटा मते लागुची पडिला भलिया तमरो तेणु देखिदेव केबे क्यों 2 प्रत्नतत्त्व सब ब्यूरो बही प्रश्न क्यों 2 प्रत्नतत्त्वविद द्वारा मोहनजोदारो हरप्पा ठारे खनन कार्य आरंभ होइतिला देखो 1920 21 रे 1920 रे लिखिदेल चलिबो तो प्रत्नतत्त्वविद दयाराम साहानी दया कले हरप्पार खनन कार्य आरंभ है 1921 मसीह राखाल दास बानार्जी द्वारा मोहनजोदार खनन कार्य आरंभ होता कौन मोहनजोदार खनन कार्य करते राखाल दास बानार्जी 1921 मसीहा ओके आउ मोहनजोदार किंतु हरप्पा प्रथम खनन कार्य आरंभ होता दयाराम साहानी द्वारा दयाराम साहानी एठी 1920 मसीह ओके 1920 मसीह हरप्पा ठारे खनन कार्य आरंभ होता नेक्स्ट प्रश्न कुशल को केउ नदी 2 भाग रे व्यक्त करथिला बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न से 2 भाग रो राजधानी कर नाम कौन देख पिले सरजू नदी कुशल को 2 भाग रे व्यक्त करथिला गोटे होची कौन ना 2 भाग रो राजधानी नाम हला कौन श्रावस्ती आउ कुशवती कौन श्रावस्ती आउ कुशवती वैदिक जुगरे सभा समितिर सदस्य क्यों माने थिले ना वैदिक जुगरे राजा को शासन क्षेत्र में साहाय्य करने पे सभा समिति थिला आ वयोज्येष्ठ सम्भ्रांत श्रेणी व्यक्ति माने सभार सदस्य थिले आ प्रत्येक परिवार जड़े लेखा सदस्य को नहीं समिति गठित होता मुद्रा अध्ययन कौन पिला माने देख भारत में क्यों वंशर राज समय छापा मुद्रार प्रचलन होता ना मुद्रा अध्ययन कौन ना मुद्रा अध्ययन विद्या को मुद्रा अध्ययन कह जाए भारत में मौर्य वंशर समय प्रथम छापा मुद्रा मौर्य वंशर राजत्व समय छापा मुद्रा मुद्रा प्रचलित होता तापर देखिबा 3 मार्किया प्रश्न जोड़ा कि तुमर प्रश्न तुमर माने टिप्पणी संकेत टिप्पणी रहिबो अभिलेखागार उपादान 3 मार्क अछि माने 6टी वाक्य लिखिबो अभिलेखागार उपादान गुरुत्व कौन ना अभिलेखागार उपादान नहीं कि इतिहास अध्ययन रे बहुत साहाय्य करे अभिलेखागार इतिहास गठन रे तो अभिलेखागार उपादान ब्रिटिश जुगरे ये अभिलेखागार मानकर कौन अभ्युत्थान होता अभिलेखागार से कौन मिले सरकारी दलिल चिठीपत्र
ବୈଦେଶିକ ରାଜିନାମାର ନକଲ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଅଭିଲେଖାଗାର ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅଛି ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଜାତୀୟ ଅଭିଲେଖାଗାରକୁ ଲେଖିବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଐତିହାସିକ ଗବେଷଣାଗାର, ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଅଭିଲେଖାଗାରୀ ଉପାଦାନ ବା ଅଭିଲେଖାଗାର ଯେଉଁଠିକି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି 100% ପଡ଼ିପାରେ ତୁମର। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ କମିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ବିଦୁଷୀ ରମଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଆପାଲା, ବିଶ୍ୱବାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପାଉଥିଲେ ବାପାଙ୍କଠୁ, ପିତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂବର ଦ୍ୱାରା ପତି ନିର୍ବାଚନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ପରଦା ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଅଛି। ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଯିଏକି କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ନା ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ କାହା ସମୟରେ ନା ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ। କାହା ସମୟରେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 630ରୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। କନୌଜ, ଥାନେଶ୍ୱର, କଙ୍ଗୋଦ, ନେପାଳ, ନାଳନ୍ଦା ସବୁ ବୁଲିଥିଲେ। ସିୟୁକି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ, ଶାସନ ନୀତି, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଟା ଲେଖାରେ। ହୁଏଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,000 ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଲେଖିବ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଣସଂଘ। ଗଣସଂଘ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 16ଟି ମହାଜନପଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କମ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭଜି ଆଉ ମଲ୍ଲ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗଣସଂଘ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁରାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ 4ଟି ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲା। ଏ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯେଉଁ ଚତୁରାଶ୍ରମରେ 4ଟି ଆଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଆଉ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନେ ସଂଯତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନ, ଏହି ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚତୁରାଶ୍ରମ ଯେଉଁ 4ଟି ଆଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏବଂ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଉଛି। 7,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଯୋଡ଼ିବ ଏଠି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।